Guys, nakikiagaw na po itong aming maliit na bata. Ayan po. Wala po siya cellphone. Kay kuya may cellphone. Ayan. Ito, nakikiagaw na po siya. Ayan po. Nakikiagaw po siya. Wala po siya cellphone. Yan po si Rap-Rap. Ito po si Ron-Ron. Yan. Yan. Wala po siya magawa. Yan po guys. Yan. Yan si Rap-Rap. Yan po si Rap-Rap. Mas pogi si Rap-Rap. Sinong pogi? Yan po si Rap-Rap. Yan po. Yan po si Rap-Rap. Yan. Be, hi naman Rap. Hi. Hello. Happy ka? Wala biyahe daddy. Wala tayong blessing. Wala. Okay. Happy Rap-Rap. Okay. Yung isa po, yung isa. Nasa kabahanin. Hi, Ron! Hi ka! Hi! 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 Yeah, okay. Okay. Yan po.